Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live, this is Queen Helen Abdurrajak Elizabeth III. I am going to interview our beloved Raja Muhammad Qamar, Mamay Hassan Abdurrajak, Sharif Al-Sultan Qamar bin Abdul Jabbar. This is the aftermath of the celebration and the acceptance as sovereign Commanding-in-Chief of the NATO Lupasug Empire. I'd like to give you the grandson of Malaysia, of Indonesia, of Philippines, Sulu and North Borneo, of England, and Saudi Arabia. Good morning, Kuya Raja. This is a privilege of a lifetime, and this is for you. How are you after that you got installed by the Queen of Universum Magnum and the global earth of the Royal Empire of Lupasug and of the Commonwealth nations, Queen Elizabeth III? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kepada rakyat jelata, terutama kerajaan Malaysia, kerajaan Indonesia, kerajaan Singapura, Brunei, England, dan Saudi Arabia. Saya sebagai cucu, saya bahagia dan gembira saya memegang ini kawasan jawatan North Atlantic Treaty Organization. Ini yang dikasih establish oleh atuk saya, Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj pada 1949. Saya menjagakan keamanan mana-mana negara. Kita tak mau lagi ada kacau di mana-mana negara. Kita sayang menyayang kepada semua rakyat, tidak pilih suku apa. Yang penting kita dibawa keturunan cucu Adam. Semua pemimpin-pemimpin kita harus sokong Sultan di Hulu and North Borneo. Dia yang dipilih oleh Subhanallah Ta'ala untuk memegang jawatan Queen of Finance, Financial Quantum System Q99. The Kintal. Kita nak pembaruan currency supaya dilaksanakan projek-projek livelihood program. Kita ikut program yang dilaksanakan oleh China Beijing, livelihood program farmers and fishermen. Kita sudah ada sedia. Saudara-saudara saya 9 raja-raja dan kerajaan Putrajaya. Sekarang kami sudah duduk lama di Malaka. Saya berterima kasih kepada kerajaan negeri dan jamaah menteri, dan terutama yang tuan yang terutama Ketua Head of State of Malaka, sebab aku sokong kamu mempertahankan UMNO. UMNO lah yang berjuang, tak mau hilang Melayu di dunia. Sekarang saya gembira duduk di Malaka karena Malaka adalah negeri yang bersejarah, semuanya berdaulat. Kita sama-sama tolong menolong, bantu membantu. Semua yang sokong-sokong saya daripada ke Filipina Selatan untuk menyatu padu di antara satu sama lain. Maraming salamat sa mga tao sumusuporta sa Mindanao, sa Palawan, sa saan-saan part of the Mindanao, Sulu, Palawan, Visayas, Luzon. Maraming salamat sa suporta ninyo.
Ang kailangan natin ngayon, umunlad na ang bansa, ilabas natin na lahat ang yaman, nakatakda para sa taong bayan, para sa speed development and implementation of the project of the Sultana de Jolo in North Borneo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat, mahal na hari, at pinakita mo dahil yung iba nagpuyat talaga sa pag-prepare ng kamote, ng mga kakanin, lahat ng native foods natin.